रथ यात्रा कर रहा है, ये रथ यात्रा आपका शेष यात्रा होगा, विनाश यात्रा होगा। आप देख लीजिए। इंस्टेड ऑफ दैट आई विल विन फ्रॉम भवानीपुर, इवन देयर इज अ वन वोट। हमारा भवानीपुर एक छोटा केंद्र, जैसे हम आपको उदाहरण का स्वरूप देते हैं, एविडेंस 2.6 लाख वोटर्स वर देयर। नाउ अर्लियर यू हैव एक्सक्लूडेड 44,000 and this time because of logistical discrepancies 14,000 and also for 2,000 you deleted. Where is the voter? Why they are missing? আমি তো চেষ্টা করেছি, সুপ্রিম কোর্ট থেকে শুরু করে ইলেকশন কমিশন থেকে শুরু করে যাদের পরিবারগুলো মরে গেছে তাদের থেকে শুরু করে সবাইকে নিয়ে জানানো আমরা শান্তিপূর্ণভাবে কোঅপারেশন করেছি। ভ্যানিশ কুমার, they want to vanish the people's name, जानबूझ के काट दिया through AI and through BJP. Some leaders, I know the name also, from Trinamool constituency, you have cut up the vote from 10,000 to 30,000. In my constituency, I told you 60,000. Instead of that, I will win from Bhawanipur, even there is a one vote.